Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, so imagine for a moment you're standing on a quiet street corner and you're peering through the glass window of a bakery. But you're not there for a croissant. You're there as an economist. You're trying to solve a puzzle. You want to understand this bakery's profitability. You see the trucks in the morning dropping off sacks of flour, so you know the inputs. And at the end of the day, you see the baker counting the cash, so you know the total revenue. But here's the problem. The glass is foggy. You can't actually see the price tag on the bread. And you have no idea how many loaves they actually sold. It's the classic black box problem, isn't it? You've got the financial statement, the dollars in, the dollars out, but you're completely blind to the actual physical transaction. You don't know if they sold 1,000 loaves for $1 each or one ridiculously fancy loaf for $1,000. Exactly. And that might sound like some kind of classroom riddle, but it's actually this fundamental crisis that macroeconomists have been grappling with for decades. We want to measure markups, how much a company charges above its production cost. It's the key metric for understanding inflation, market power, all of it. But all we usually have are those financial statements. We have revenue. We almost never have price or quality. Which, of course, brings us to the text we are discussing today. We're looking at a paper that dives right into this exact crisis. It's titled The Hitchhiker's Guide to Markup Estimation, Assessing Estimates from Financial Data. And it was published just last month, January 2026, in Econometrica. Now, for anyone listening who might be new to academic research, Econometrica is an FT50 listed journal. It's really the absolute summit of economic rigor. Getting a paper in here is a huge deal. The authors are Maarten De Ridder from the London School of Economics, Basile Grassi from Bocconi University, and Giovanni Morzenti from the Analysis Group. And I really want to pause here for a second and just say something directly to everyone listening. Whether you're a longtime subscriber or this is your first time, I would passionately urge you to read this paper. We've put the link in the show notes. It is a genuine masterclass in how you validate a scientific method. It takes a problem that, frankly, threatened to upend an entire field of research, and it offers a rigorous mathematical way forward. It certainly offers a path forward, but I would argue it also puts up some very large, very bright, do not enter signs on some paths that policymakers have been happily walking down for years. Matter so much. Well, economists measure markups to see if companies are using their market power, right? Are they charging way more than it costs them to make something? Right. And to do that, you need to estimate something called output elasticity, which is really just a fancy way of asking, if I give you 1% more flour, how much more bread do you physically make? If we know that efficiency rate and we know your costs versus your revenue, we can sort of back out what your markup must be. The problem, as we said with the bakery, is we usually only have the revenue data, not the physical bread. And a few years back, a devastating critique from Bond and his colleagues in 2021 basically claimed that if you use revenue data to guess at that elasticity, you're just chasing your own tail. They said you aren't measuring markups at all. And this paper is the verdict on that whole dispute. The authors argue that, well, you can't measure the exact level, so you can't say for sure the average markup is, say, 20%. But you can accurately measure the trends. You can see if it's going up or down, and you can see which firms have high markups versus low ones. Which, to me, is a massive victory. It's a redemption art for empirical macroeconomics. And I see it as a safety warning on a high voltage line. But okay, let's walk through it. I get the caution. I do. But let me frame my position. This paper saves what's called the production approach to estimating markups. For the last decade, we've all seen the headlines, right? Competition is dying. Market power is on the rise. Nearly all of that research was built on financial data. If the critics like Bond were right, all of those papers, they basically belonged in the trash heap. What De Ridder, Grassi, and Morzenti did was use math, simulations, and real-world data to show those findings are, in fact, robust. We can trust financial data to tell us if competition is getting weaker. That, for me, is the headline. See, I come at this from a completely different angle. I appreciate the redemption, but we have to be incredibly precise about what exactly has been redeemed. The authors themselves concede a critical point.
Revenue-based data fails at measuring the average level of markups. That is not a small detail. If you're a policymaker trying to understand, say, the fall in the labor share of income, why workers get a smaller slice of the pie, you need to know the level. You need the altitude, not just the slope of the mountain. If you use financial data, you might calculate an average markup of 1.1 when the reality is 1.4. That's a huge error. But for the questions driving the news cycle, is market power getting worse? The level matters less than the trend, and this paper validates that the slope is correct. But close enough for trends is a risky game if we don't understand why that bias exists in the first place. This paper, this guide, effectively says, you can hike this trail, sure, but don't you dare look at your altimeter. Just look at how steep the hill is. My worry is that researchers are going to read the abstract, see the word validated, and go right back to using financial data for everything. The authors are much more careful than that. They're telling us that the bakery's black box distorts reality in a very particular way. I'm not convinced it distorts it as much as you're suggesting, especially when it comes to just ranking firms. But let's get into the core of it. We have to talk about the bond critique, because that was the storm cloud hanging over this entire field. This is the theoretical battle. Right. So Bond and his co-authors, the 2021 paper, they made a very clean, logical argument. They said that if you use revenue to estimate your production function, you aren't measuring output elasticity, how much bread you get from flour. You're actually measuring revenue elasticity, how much money you get from more flour. And because revenue is just price times quantity, any smart farm will set its prices so that the revenue elasticity is always 1. That's how you maximize revenue. Exactly. So if demand is elastic, the theory says your estimated markup should be exactly 1.0 for every single firm. It shouldn't vary at all. It should contain literally zero information. Bond called it unpleasant markup arithmetic. And this is the key. De Ridder and his team provide an analytical proof showing that Bond was, a little too extreme. They show the Bond critique only really holds if every single firm has the exact same markup and faces the exact same demand elasticity. Which is never true. I mean, an artisanal sourdough bakery has a totally different demand curve than a factory churning out sliced white bread. Precisely. As long as there's what economists call heterogeneity, as long as firms are different, the revenue-based estimate is not just one. The paper proves that the estimate you get is the true markup multiplied by some bias term. Okay, but that bias term it's a nasty thing. It depends on the correlation between a firm's prices and its input choices. It's complex, I'll grant you that. But the critical finding is that if that bias is relatively constant across firms, then the ranking stays accurate. If firm A really has a higher markup than firm B, the financial data will also show firm A is higher than firm B. The order is preserved. And that means we can study dispersion, the gap between the leaders and the laggards. Theoretically, yes, if the bias behaves itself. But you can't just prove that on a chalkboard and be done, which is why I found the simulation part of the paper to be so important. They didn't just do math, they built a little laboratory. They used a Monte Carlo simulation based on the Atkinson and Bursting model. So they basically created a God's eye view economy where they knew the true markup for thousands of simulated firms. Then they pretended to be us, economists, who only have the financial statements and tried to estimate the markups. And this is where I have to admit the results were surprising. They were staggering. The correlation between the imperfect revenue-based estimates and the true markups was 0.94. That is very high. It is incredibly high for noisy economic data. It suggests that even though we're looking through a distorted lens, we are seeing the picture pretty clearly. A 0.94 correlation means that for all practical purposes, the financial data is telling the truth about who has market power. However, and I have to be the skeptic here, that 0.94 correlation depends on a very specific condition in their simulation. It only holds because in their model, prices are orthogonal to the instruments they use in the estimation. Can you just unpack orthogonal for a listener who's maybe not deep in the econometric weeds? Sure. So in the technique they use, it's usually called IVGMM. We use past values of inputs, like how much flour you bought last year, as instruments to filter out noise.
The simulation assumes that today's price shocks aren't correlated with those past inputs. And in the simulation, that's true. But in the real world, I'm not so sure. If a bakery raises its prices today because of some big brand redesign, that decision might be linked to input choices they made last year. If that orthogonality condition breaks, that 94 correlation could drop like a stone. That is a fair theoretical point. But the authors didn't stop with the simulation. They went to what is basically the Rosetta Stone of data sets. They went to France. The French manufacturing data. Yes. It's one of the only places where we actually have the black box pried open. Exactly. The data set merges FAIR, the financial statements, with EAP, which is a survey that actually records physical quantities and unit prices for manufacturers from 2009 to 2019. So for these specific French firms, we don't have to guess. We can calculate the markup with the perfect quantity data and then calculate it again with the imperfect revenue data and just see if they line up. And do they line up? This is where I think the optimist view gets a bit of a reality check. When you look at the levels, they are significantly different. The average output elasticity from the quantity data was 0.54, but from the revenue data, it dropped all the way to 0.4. Okay, I concede the levels are different. That absolutely validates your point about the altitude. The financial data does systematically underestimate the elasticity. It's a massive difference, and the standard deviation, the actual spread of the markups, it got compressed. The quantity data showed a standard deviation of 0.23, but the revenue data showed 0.16. So the financial data paints a picture of the economy that is much flatter than it really is. It makes the high markup firms look less dominant than they actually are. That's true. But look at the correlation. Despite that level difference, the correlation in the first differences, so the year-over-year changes, is 0.80. 0.8 is solid. It's not the 0.94 from the perfect simulation, but it's more than solid. If you look at the bend scatter plots in the paper, it's almost a perfect 45-degree line. When the true quantity-based markup goes up, the revenue-based markup goes up. They move in lockstep. This is the redemption I'm talking about. If we want to ask, is market power rising? The financial data gives us the correct answer. The bias shifts the whole picture down, but it doesn't change the direction of travel. I'll grant you that. For trend analysis, the French data is definitely reassuring, but I still worry about the mechanics of how we get these estimates. The paper spends a lot of time on methodology, specifically on how to deal with measurement error. Right. This is the Hitchhiker's Guide, part of the title. They basically provide a flowchart for researchers. Exactly. Because in the real world, quantity is messy. Even in that amazing French survey, there's measurement error. So if you can't get rid of that error perfectly, does the whole thing just collapse? Well, the authors discuss two main approaches. You've got the two-stage approach, often linked with Ackerberg, Caves, and Fraser, that tries to purge the error in a first step. And then you have the dynamic panel estimator from Blundell and Bond. And the Blundell and Bond one is fascinating because it doesn't need that first cleaning step, but the trade-off is variance. It's just a lot noisier. Right, and the paper advises using the two-stage estimators when you think measurement error is high. The simulation showed that if you have a lot of noise in your data, the Blundell and Bond method kind of falls apart. The correlation drops significantly. But the two-stage approach holds up. But on the other hand, if you have big quality differences, one bakery making cheap white bread and another making high-end sourdough, the two-stage approach has trouble because it assumes a single product. In that case, Blundell and Bond might actually be the safer bet because it assumes less about the structure of the market. It really is a guide. It tells you, check your data. Is it noisy? Use this tool. Is quality super variable? Use that tool. It moves us from this is impossible to this is an engineering problem. I suppose that is progress, but I do want to circle back to the implications for the wider economy. I mean, this paper is in Econometrica. It's technical. But it validates a narrative that affects everyone listening. The narrative that companies are charging more relative to their costs
than they used to. Yes, the paper confirms that the rise of markups that we've seen in all that previous literature wasn't some statistical illusion. It wasn't a mistake caused by using revenue data. It's real. Well, the trend is real. I'm sorry, I just can't get behind the idea that we can be confident about the magnitude of the problem without quantity data. The paper shows the financial data actually underestimates the dispersion. So the gap between those superstar firms and everyone else might be even worse than we thought. That's a fascinating point, though I would frame it differently. If the financial data underestimates the dispersion, then the situation is even more dramatic than we realized. The optimistic read on the methodology leads to a pretty pessimistic read on the economy. The concentration of power is probably even higher than our revenue-based charts have been showing us. Which brings me right back to my warning label. We cannot use revenue data to calibrate our big macro models if they rely on the level of markups. For instance, if you're trying to figure out the optimal corporate tax rate based on the average monopoly power in the economy, you need the altitude, not just the slope. Use financial data and you will get the wrong number. I agree with that. The authors are crystal clear. Do not use revenue data for levels. But for the burning questions of our time, is concentration increasing? Are markups rising? Financial data is a reliable proxy. The paper validates all the work that came before it, showing those rising trends. I think we've reached a kind of convergence on the what, but I'm curious about the what next. I mean, where does this research go from here? For me, I'm thinking about how this interacts with other wedges in the economy. We've talked about markups on output, but what about markdowns on inputs? Specifically, labor. Monopsony power. Right. The idea that companies have power over workers and can pay them less than what they're truly worth. Exactly. The paper touches on this. If there's a wedge in your input market, if you're underpaying for your flour or your labor, how does that mess with your markup estimate? The math suggests that what we measure as a markup might actually be some combination of product market power and labor market power. That is a crucial distinction. Are companies getting rich because they charge consumers too much or because they pay workers too little? The financial data just lumps those two things together. Pulling those apart feels like the next frontier. And there's also the question of the service sector. You know, we've been talking about bakeries and manufacturing because that's where quantity makes intuitive sense. You can count loaves of bread. But how do you measure the quantity of output for a consulting firm or a software company? Or a podcast? Precisely. The French data set was all manufacturing, but our economy is becoming more and more intangible. Quantity is just a fuzzier concept. The paper suggests the methodology can be adapted, but I have to suspect the measurement error in services is just massive. Which would suggest, according to their own guide, that we need to be extremely careful about which estimator we use. If quantity is that ill-defined, the error term just starts to dominate everything. It really highlights the value of this paper, though. It doesn't just give a simple yes or no. It gives us the conditions under which we can trust what we're seeing. It turns the financial statements from a sort of carnival mirror into a useful, if imperfect, instrument. It's a compass, not an altimeter. I like that analogy. It tells you which way is north, but it doesn't tell you how high up the mountain you are. Exactly. And for everyone listening, I'm serious. Check the show notes. The paper is The Hitchhiker's Guide to Markup Estimation. Even if you don't run regressions yourself, just seeing how these economists dismantle and then rebuild a methodology it's just incredibly intellectually satisfying. It's a rare glimpse into the engine room of how we create economic knowledge. De Ridder, Grassi, and Morzenti have done the field a great service. And they have given us plenty to debate for the next decade. That they have. Thanks for listening. We'll see you next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটা জিনিস ভাবুন তো, ধরুন একজন অর্থনীতিবিদ, তিনি বোঝার চেষ্টা করছেন যে বড় কোম্পানিগুলো কি সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে কিনা। তার সামনে একটা কোম্পানির ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট, মানে প্রচুর ডেটা আছে, কত আয় হলো, কত খরচ হলো, সব। কিন্তু একটা খুব জরুরি জিনিস নেই, তাদের পণ্যের দাম কত।
এখন তারা যা বিক্রি করে সেটার দাম না জেনে তিনি কিভাবে বুঝবেন যে ওই কোম্পানির বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা আমরা যেটাকে মার্কআপ বলি সেটা কত? প্রথম দেখায় তো এটা অসম্ভবই মনে হয়। আজকের আলোচনা কিন্তু এই গভীর আর গুরুত্বপূর্ণ ধাঁধাটি নিয়েই। একদম। আর আমাদের এই আলোচনার ভিত্তি হল বিশ্বখ্যাত জার্নাল ইকোনোমেট্রিকাতে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র। অর্থনীতিতে যারা কাজ করেন তারা জানেন ইকোনোমেট্রিকা একটি FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল, মানে গবেষণার সর্বোচ্চ মানদণ্ডগুলোর একটি ধরা হয় একে। হ্যাঁ, পেপারটির শিরোনাম হল দ্য হিচহাইকার্স গাইড টু মার্কআপ এস্টিমেশন, অ্যাসেসিং এস্টিমেটস ফ্রম ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা। আর এর লেখকরা হলেন মার্টিন ডি রাইডার, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে, বাসেল গ্রাসি বোকোনি ইউনিভার্সিটি থেকে এবং জিওভানি মোরজেন্টি অ্যানালিসিস গ্রুপ থেকে। আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটা অনুরোধ। হ্যাঁ, আমরা সবসময় বলি আপনারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা আপনাদের ইচ্ছা, কিন্তু আমাদের অনুরোধ থাকবে এই পেপারটা একবার পড়ে দেখার জন্য, যেন সময় বের করেন। অনেক ভেবে চিন্তে আর কঠিন রিভিউয়ের পর এটা পাবলিশড হয়েছে। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। তাহলে শুরু করা যাক একেবারে মূল জায়গা থেকে। হ্যাঁ, একদম গোড়া থেকে। আমরা এই যে মার্কআপ শব্দটা বারবার বলছি, এর মানেটা আসলে কি? খুব সহজ করে বললে কি দাঁড়ায়? খুব সহজ করে বললে মার্কআপ হলো, ধরুন একটা কলম, ওটা বানাতে আপনার খরচ হলো 2 টাকা, আর আপনি বাজারে বিক্রি করছেন 5 টাকা। তাহলে মার্কআপ হলো 5/2, মানে 2.5। অর্থনীতির জন্য এই সংখ্যাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা দেখায় বাজারে একটা কোম্পানির দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা ঠিক কতটা। ও আচ্ছা, মানে দাম আর খরচের অনুপাত। তার মানে এটা শুধু একটা কোম্পানির লাভ ক্ষতির হিসাব নয়, এই একটা সংখ্যা থেকে আমরা একটা দেশের অর্থনীতির স্বাস্থ্য সম্পর্কেও ধারণা পেতে পারি, যেমন ধরুন মুদ্রাস্ফীতি বা বৈষম্য। ঠিক তাই। এটা শুধু একটা একাডেমিক বিষয় নয়। যদি দেখা যায় একটা দেশে গড় মার্কআপ সময়ের সাথে বেড়েই চলেছে, তাহলে এটা একটা সতর্ক সংকেত হতে পারে। এর মানে হতে পারে বাজারে প্রতিযোগিতা কমছে, কয়েকটি বড় কোম্পানি একচেটিয়া ক্ষমতা পেয়ে যাচ্ছে, আর তার ফলে সাধারণ মানুষের উপর চাপ বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। এ কারণেই অর্থনীতির নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে গবেষক সবাই মার্কআপের সঠিক পরিমাপ নিয়ে এতটা আগ্রহী। এখানেই তো আসল চ্যালেঞ্জটা, তাই না? মানে গবেষকদের কাছে বড় বড় কোম্পানির ফিনান্সিয়াল ডেটা থাকে, তাদের মোট আয় বা বিভিন্ন খরচের বিস্তারিত তথ্য সব থাকে, কিন্তু প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই তাদের কাছে এটা থাকে না যে কোম্পানিটা ঠিক কতগুলো পণ্য বিক্রি করেছে বা এক একটার দাম কত রেখেছে। একদম। এই তথ্যের অভাবটাই মার্কআপ পরিমাপকে একটা বড় ধাঁধার মতো করে তুলেছে। আর এই সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থনীতিবিদরা একটা দারুণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যেটাকে বলা হয় প্রোডাকশন অ্যাপ্রোচ। হ্যাঁ, আর এই পদ্ধতির মূল সৌন্দর্য হলো মার্কআপ মাপার জন্য আপনার সরাসরি পণ্যের দাম জানার প্রয়োজনই নেই। আচ্ছা, দাম না জেনেই দাম নির্ধারণের ক্ষমতা মাপা যাবে? এটা কিভাবে কাজ করে? এই পদ্ধতি অনুযায়ী মার্কআপ হলো উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কোনো উপকরণের, ধরা যাক কাঁচামাল, সেটার আউটপুট ইলাস্টিসিটি আর সেই উপকরণের মোট আয়ের অংশের অনুপাত। এখন ফিনান্সিয়াল ডেটা থেকে একটা উপকরণের আয়ের অংশ বা রেভিনিউ শেয়ার বের করা খুব সোজা। আসল চ্যালেঞ্জ হলো ওই আউটপুট ইলাস্টিসিটি খুঁজে বের করা। আর এই আউটপুট ইলাস্টিসিটি বের করার জন্যই তো প্রোডাকশন ফাংশন এস্টিমেট করতে হয়। কিন্তু দাঁড়ান, এখানে একটা সমস্যা আছে, তাই না? কি সমস্যা বলুন তো? গবেষকদের কাছে তো উৎপাদনের পরিমাণ বা কোয়ান্টিটি ডেটা নেই। একদম। তাই তারা মোট আয় বা রেভিনিউকে এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন। কিন্তু রেভিনিউ আর কোয়ান্টিটি কি একই জিনিস? একটা কোম্পানি যদি বেশি বিক্রি করার জন্য দাম কমিয়ে দেয়, তাহলে তো তাদের আয় সেই হারে বাড়বে না। এটা তো একটা বিশাল সমস্যা মনে হচ্ছে। আপনি একেবারে আসল জায়গায় ধরেছেন। ঠিক এই পয়েন্টটা নিয়ে অর্থনীতিতে অনেক দিন ধরে বিতর্ক চলছিল। একটা বড় অংশের গবেষকরা মনে করতেন যে শুধু রেভিনিউ ডেটা ব্যবহার করে মার্কআপ মাপাটা আসলে অর্থহীন, কারণ এই পদ্ধতিতে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা পক্ষপাতদুষ্ট বা বায়াসড। কিন্তু এই গবেষণাপত্রটি একটা নতুন এবং যুগান্তকারী পথের সন্ধান দিয়েছে। এখানেই তো ব্যাপারটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তাহলে এই আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কাজটা তারা সম্ভব করলেন কিভাবে? তাদের আবিষ্কারটা ঠিক কি ছিল? মূল বিষয়টা হলো, লেখকরা দেখিয়েছেন যে রেভিনিউ ডেটা ব্যবহার করলে আউটপুট ইলাস্টিসিটির যে পরিমাপ পাওয়া যায় সেটা বায়াসড হয়। এটা সত্যি।
এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আচ্ছা, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো এই ভুলটা বা বায়াসটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা ধ্রুবক সংখ্যা, একটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। এক্স্যাক্টলি, একটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, মানে এটা খুব বেশি বদলায় না। 1 মিনিট দাঁড়ান, তার মানে হলো পরিমাপটা ভুল, কিন্তু সেটা ধারাবাহিকভাবে ভুল। এটা দিয়ে তাহলে লাভটা কি হলো? যদি গড় মার্কআপের সঠিক ধারণাটাই না পাওয়া যায়, তাহলে এই পদ্ধতির আর কি মূল্য রইল? ঠিক এই প্রশ্নটাই এই গবেষণাপত্রটিকে এত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আমরা হয়তো মার্কআপের গড় স্তর বা অ্যাভারেজ লেভেলটা সঠিকভাবে জানতে পারি না। মানে আমরা বলতে পারবো না যে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে গড় মার্কআপ 20% না 30%। কিন্তু আমরা দুটো অত্যন্ত জরুরি জিনিস খুব ভালোভাবে পরিমাপ করতে পারি। প্রথমত, বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে মার্কআপের পার্থক্য বা ডিসপারশন, আর দ্বিতীয়ত সময়ের সাথে সাথে মার্কআপের প্রবণতা বা ট্রেন্ড। ও আচ্ছা, বুঝলাম। তার মানে আমরা হয়তো বলতে পারবো না যে কোম্পানির মার্কআপ ঠিক কত, কিন্তু আমরা বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারবো যে কোম্পানির মার্কআপ কোম্পানির চেয়ে বেশি না কম। আর এটাও বলতে পারবো যে গত 5 বছরে কোম্পানির মার্কআপ বেড়েছে না কমেছে। এটা তো আসলে বিরাট একটা ব্যাপার। একদম। আর এই আবিষ্কারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে পুরনো দিনে সেসব অনেক গবেষণাকে বৈধতা দেয়া যায় যেখানে শুধুমাত্র ফিনান্সিয়াল ডেটা ব্যবহার করে মার্কআপের প্রবণতা বা পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, যেগুলোকে আগে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। হ্যাঁ, আগে এই গবেষণাগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো, কিন্তু এই পেপারটি দেখিয়েছে যে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তাদের ফলাফলগুলো আসলে বেশ নির্ভরযোগ্য ছিল। এটা তো তরুণ গবেষকদের জন্য একটা দারুণ খবর। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, লেখকরা বিশ্বের সেরা অর্থনীতিবিদদের, বিশেষ করে ইকোনোমেট্রিকার মতো একটি শীর্ষ জার্নালের রিভিউয়ারদের কিভাবে বোঝালেন যে তাদের তত্ত্বটি সঠিক? নিশ্চয়ই তাদের খুব শক্তিশালী প্রমাণ দিতে হয়েছে। অবশ্যই, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তাদের অ্যাপ্রোচটা ছিল ত্রিমুখী বা থ্রি-প্রংড। তারা শুধু একটা থিওরি দিয়েই থেমে যাননি, 3টি ভিন্ন দিক থেকে তাদের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার মানে তাদের হাতে শুধু একটা থিওরি ছিল না, রীতিমতো একটা প্রমাণ করার মিশন ছিল। তারা কিভাবে শুরু করলেন? গণিত দিয়ে নাকি সরাসরি ডেটা দিয়ে? তারা শুরু করেছিলেন গণিত দিয়েই। প্রথমত তারা একটি অ্যানালিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বা গাণিতিক মডেল তৈরি করেন। এই মডেলের মাধ্যমে তারা তাত্ত্বিকভাবে দেখান যে রেভিনিউ ডেটা ব্যবহার করলে যে বায়াস বা পক্ষপাতিত্ব তৈরি হয় সেটা কোথা থেকে আসে এবং কেন এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি ধ্রুবক সংখ্যার মতো আচরণ করে। এটা ছিল তাদের যুক্তির ভিত্তি। বেশ, তাহলে প্রথমে গণিত দিয়ে বিষয়টাকে প্রতিষ্ঠা করা হলো। এরপর দ্বিতীয়ত তারা কোয়ান্টিটেটিভ সিমুলেশন বা কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করেন। ব্যাপারটা বেশ মজার। তারা কম্পিউটারে একটি কৃত্রিম অর্থনীতি তৈরি করেন যেখানে প্রতিটি কোম্পানির আসল মার্কআপ কত সেটা তাদের আগে থেকেই জানা ছিল। আচ্ছা, তারপর তারা এমন ভান করেন যেন তাদের কাছে এই আসল তথ্যটা নেই, আছে শুধু রেভিনিউ ডেটা, এবং সেই ডেটা ব্যবহার করে তাদের পদ্ধতি দিয়ে মার্কআপ পরিমাপ করেন। শেষে সেই পরিমাপ করা মার্কআপকে আসল মার্কআপের সাথে তুলনা করেন। আর ফলাফল কি ছিল? ফলাফল ছিল অবিশ্বাস্য। আসল মার্কআপ এবং রেভিনিউ ডেটা থেকে পরিমাপ করা মার্কআপের মধ্যে কোরিলেশন বা সম্পর্ক ছিল 0.94। 0.94? হ্যাঁ, যদি 0 মানে কোনো সম্পর্ক নেই আর 1 মানে নিখুঁত সম্পর্ক হয়, তাহলে 0.94 প্রায় নিখুঁত সম্পর্কের কাছাকাছি। 0.94, এটা তো অসাধারণ। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন আসছে, এটা তো একটা নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে। বাস্তব জগতে যেখানে সবকিছু অনেক বেশি জটিল, সেখানে কি এতটা নিখুঁত ফলাফল আশা করা যায়? আপনার প্রশ্নটা খুবই যৌক্তিক, এবং এটাই ছিল তাদের পদ্ধতির আসল পরীক্ষা। তাই তৃতীয় এবং সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণটি আসে বাস্তব ডেটা থেকে। তারা ফ্রান্সের ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলোর এমন একটি অসাধারণ ডেটাসেট ব্যবহার করেন যেখানে একই কোম্পানির জন্য রেভিনিউ এবং উৎপাদনের পরিমাণ 2 ধরনের তথ্যই ছিল। ও, এটা তো খুব বিরল একটা ডেটা সেট। খুবই বিরল। সেখানে তারা দেখেন যে রেভিনিউ ভিত্তিক মার্কআপ এবং কোয়ান্টিটি ভিত্তিক মার্কআপের মধ্যে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। লেভেলে কোরিলেশন ছিল 0.63 এবং সময়ের সাথে পরিবর্তনের কোরিলেশন ছিল 0.80। এই 3টি ভিন্ন ধরনের প্রমাণ, তত্ত্ব, সিমুলেশন এবং বাস্তব ডেটা একত্রিত হয়ে তাদের যুক্তিকে প্রায় অকাট্য করে তুলেছে। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে একজন তরুণ গবেষক বা ধরুন একজন বিজনেস অ্যানালিস্টের জন্য মূল শিক্ষাটা কি হতে পারে?
গবেষকদের জন্য মূল শিক্ষা হলো গবেষণার প্রশ্ন সম্পর্কে খুব স্পষ্ট থাকতে হবে। যদি কোনো গবেষকের মূল উদ্দেশ্য হয় মার্কআপের সঠিক স্তর বা অ্যাবসোলুট লেভেল জানা, মানে গড় মার্কআপ ঠিক 20% না 25%, তাহলে তার জন্য কোয়ান্টিটি ডেটা অপরিহার্য। রেভিনিউ ডেটা দিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যদি প্রশ্নটা অন্য রকম হয়, যেমন মার্কআপ বাড়ছে না কমছে, হ্যাঁ, যদি গবেষণার প্রশ্নটি হয় মার্কআপের প্রবণতা বা ট্রেন্ড নিয়ে অথবা বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য বা ডিসপারশন নিয়ে, তবে রেভিনিউ ভিত্তিক ডেটা আশ্চর্যজনকভাবে নির্ভরযোগ্য। এই গবেষণাপত্রটি এর সপক্ষে শক্তিশালী তাত্ত্বিক এবং বাস্তবসম্মত প্রমাণ দেয়। তরুণ গবেষকদের জন্য বার্তাটি হল, ডেটার সীমাবদ্ধতা মানেই গবেষণার শেষ নয়। সীমাবদ্ধতা বুঝেই সঠিক প্রশ্নটি করতে হবে। আর যারা একাডেমিয়ার বাইরে কাজ করেন, ধরুন কোনো বিজনেস অ্যানালিস্ট, তাদের জন্য কী বার্তা রয়েছে? পেশাদারদের জন্য এই গবেষণাটি একটি দারুণ খবর। এটি নিশ্চিত করে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন কোম্পানির মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা তুলনা করার জন্য বা সময়ের সাথে তা কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা ট্র্যাক করার জন্য তাদের কাছে থাকা প্রচলিত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টই যথেষ্ট। এর জন্য কোম্পানির গোপন প্রাইসিং ডেটা খুঁজে বের করার প্রয়োজন নেই। মানে পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ডেটা দিয়েই কাজটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তারা পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করেই মার্কেট পাওয়ারের ডাইনামিক্স সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পেতে পারেন। এই গবেষণাটা একটা বড় ধাঁধার সমাধান করলো বটে, কিন্তু এটা কি ভবিষ্যতের জন্য কোনো নতুন প্রশ্নও তৈরি করে? আমার মনে হয় ভালো গবেষণা সবসময় নতুন আলোচনার জন্ম দেয়। অবশ্যই, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গবেষণাপত্রটি একটি গভীর বিষয় উত্থাপন করে। লেখকরা দেখিয়েছেন যে তাদের ব্যবহৃত পদ্ধতিটি শুধু পণ্যের মার্কআপ অর্থাৎ গ্রাহকদের উপর কোম্পানির ক্ষমতা পরিমাপ করে না, এটি অন্যান্য ইনপুট ওয়েজও পরিমাপ করে। ইনপুট ওয়েজ, এটা বলতে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে? ধরুন একটি বড় কোম্পানি যেমন তার গ্রাহকদের কাছে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করার ক্ষমতা রাখে, তেমনি সে তার সরবরাহকারীদের ওপরও ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং তাদের থেকে কম দামে কাঁচামাল কেনে। এই ক্ষমতাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় মনোপসনি পাওয়ার। তার মানে শুধু ক্রেতার কাছে বেশি দামে বিক্রি করার ক্ষমতাই নয়, সরবরাহকারীর কাছ থেকে সস্তায় কেনার ক্ষমতাও এর মধ্যে চলে আসছে। এটা তো ক্ষমতার আরেকটা দিক। একদম। তাই আমরা রেভিনিউ ডেটা দিয়ে মার্কআপ হিসাবে যা পরিমাপ করছি তার মধ্যে এই দুটো ক্ষমতা, গ্রাহকদের ওপর ক্ষমতা এবং সরবরাহকারীদের ওপর ক্ষমতা মিশে আছে। তাই ভবিষ্যতের গবেষণার একটি বড় দিক হতে পারে এটা খুঁজে বের করা যে এই দুটোকে কিভাবে আলাদা করা যায়। এটা করতে পারলে আমরা অর্থনীতির শক্তি কাঠামোকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব। সবশেষে আমি আবার গবেষণাপত্রটির নামে ফিরে আসতে চাই, দ্য হিচহাইকার্স গাইড টু মার্কআপ এস্টিমেশন। এই নামের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কারণ আছে? হ্যাঁ, এই নামের উৎস ডাগলাস অ্যাডামসের বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন বই দ্য হিচহাইকার্স গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি। সেই বইটির কভারে বড় বড় করে লেখা ছিল, ডোন্ট প্যানিক বা আতঙ্কিত হবেন না। সম্ভবত যে গবেষকদের কাছে শুধুমাত্র ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা আছে, পণ্যের দাম বা পরিমাণ সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই, তাদের জন্য এই গবেষণাপত্রের বার্তাটি একই, আতঙ্কিত হবেন না। তার মানে মূল বার্তাটা হলো আমাদের হাতে যে সরঞ্জাম আছে তা নিয়ে কাজ করতে হবে, শুধু জানতে হবে সেই সরঞ্জামের সীমাবদ্ধতা কোথায় এবং সেই অনুযায়ী সঠিক প্রশ্নটা করতে হবে। এটা তো শুধু গবেষণার জন্য নয়, জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই সত্যি। ঠিক তাই। আপনার সরঞ্জামের সীমাবদ্ধতা যদি আপনি বোঝেন এবং সেই অনুযায়ী যদি সঠিক প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেন, তাহলে অর্থনৈতিক জগতের অনেক অজানা তথ্যই আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন। এই গবেষণাপত্রটি সেই পথের একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা। এটা আমাদের শেখায় যে নিখুঁত ডেটার অভাবে গবেষণা থেমে থাকে না, বরং আরও সৃষ্টিশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে ওঠে। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए आप एक युवा शोधार्थी हैं और आप एक बहुत बड़े, बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या बड़ी कंपनियां समय के साथ और ज्यादा ताकतवर होती जा रही हैं? क्या वे अपनी लागत से कहीं ज्यादा कीमत वसूल रही हैं, जिसे अर्थशास्त्री मार्कअप कहते हैं? हाँ। आपके हाथ कंपनियों के वित्तीय डेटा का एक खजाना लगता है, उनकी कमाई, लागत, संपत्ति, सब कुछ।
आपको लगता है बस अब तो जवाब मिल ही जाएगा, लेकिन तभी आप एक दीवार से टकराते हैं। इस सारे डेटा में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कंपनी ने अपने सामान की कीमत क्या रखी या उसने कितनी मात्रा में सामान बनाया। अब आप बताइए, बिना कीमत जाने आप कीमत का मार्कअप कैसे नापेंगे? ये एक ऐसी पहेली है जिसने सालों तक मतलब अर्थशास्त्र की दुनिया में एक बड़ी बहस छेड़ रखी थी। और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये एक ऐसा सवाल था जिसने बहुत सारे शोध की बुनियाद पर ही, आप कह सकती हैं, एक सवालिया निशान लगा दिया था। और इसी पहेली को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध पत्र सुलझाता है, जो इकोनोमेट्रिका जैसे प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इकोनोमेट्रिका जो कि FT50 सूची में है, मतलब अकादमिक जगत में इसका दर्जा बहुत ही ऊंचा है। बिल्कुल। इस पत्र के लेखक हैं मार्टन डी रीडर, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं, बैसिल ग्रासी बोकोनी यूनिवर्सिटी से, और जियोवानी मोर्जेंटी एनालिसिस ग्रुप से। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आपकी इस विषय में जरा भी दिलचस्पी है तो शो नोट्स में दिए गए लिंक पर जाकर ये पेपर जरूर पढ़िएगा। कमाल का काम है, चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इसे पढ़ना तो बनता है। हाँ, ये वाकई बहुत जरूरी पेपर है। खैर, ये पत्र एक बुनियादी सवाल पूछता है, क्या हम सिर्फ कमाई के डेटा से कंपनियों के मार्कअप का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर हमें हमेशा कीमत और मात्रा वाले दुर्लभ डेटा की ही जरूरत पड़ेगी? ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, इसका जवाब प्रतिस्पर्धा, महंगाई और यहाँ तक कि समाज में बढ़ती असमानता को समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए इस बहस की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। अर्थशास्त्रीज ये मार्कअप नापने की कोशिश करते कैसे हैं? ये जो प्रोडक्शन अप्रोच या उत्पादन का तरीका है, ये है क्या चीज? बिल्कुल, इसका जो मूल विचार है वो बहुत सरल है। इसे समझने के लिए एक बेकर का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बेकर ब्रेड बनाता है। ब्रेड बनाने के लिए उसे आटा चाहिए। अब अगर बाजार में बहुत कंपटीशन है तो वो आटे पर उतना ही पैसा खर्च करेगा जितना उसे उस आटे से फायदा हो रहा है। लेकिन अगर उस बेकर का शहर में एकाधिकार है, उसकी अपनी ताकत है, तो वो अपनी लागत से कहीं ज्यादा कीमत पर ब्रेड बेचेगा। इसी अंतर से हमें उसके मार्कअप का पता चलता है। ओके, तो इसका कोई फॉर्मूला भी होगा? हाँ, फॉर्मूला है। मार्कअप इक्वल्स आउटपुट इलास्टिसिटी, इनपुट का राजस्व हिस्सा। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे तोड़ते हैं। हाँ प्लीज। इनपुट का राजस्व हिस्सा जानना बहुत आसान है। हमारे बेकर के उदाहरण में ये बस इतना है कि उसकी कुल कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा आटे पर खर्च हुआ। अगर उसने 100 रुपए की ब्रेड बेची और 20 रुपए का आटा लगा तो ये हिस्सा हुआ 20%। ठीक है, ये तो आसान है, लेकिन ये आउटपुट इलास्टिसिटी क्या बला है? यही असली मुश्किल है। आउटपुट इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर आप 1% ज्यादा आटा इस्तेमाल करती हैं तो आपको कितनी ज्यादा ब्रेड यानी मात्रा मिलती है। ये आटे की असली भौतिक उत्पादकता को मापता है। अच्छा, अगर 1% ज्यादा आटा डालने से ठीक 1% ज्यादा ब्रेड बनती है तो इलास्टिसिटी 1 हुई। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है। इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि बेकर ने कितनी ब्रेड बनाई। और जैसा हमने शुरू में कहा, कंपनियों के वित्तीय डेटा में सिर्फ कुल कमाई होती है, बेची गई ब्रेड की गिनती नहीं। अच्छा, तो यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। जब शोधकर्ताओं के पास ब्रेड की गिनती नहीं होती तो वे कमाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये तो मतलब सेब की जगह संतरे का इस्तेमाल करने जैसा हुआ। इसका नतीजा क्या होता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये कोई नई समस्या नहीं है। क्लेट और ग्रिलिचेस नाम के अर्थशास्त्रियों ने 1996 में ही इस पर उंगली उठा दी थी। सोचिए, अगर हमारा बेकर ज्यादा ब्रेड बेचना चाहता है तो उसे शायद कीमत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो उसकी कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेजी से बेची गई ब्रेड की संख्या बढ़ेगी। जब आप कमाई की जगह कमाई का इस्तेमाल करती हैं तो आप एक जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रही होती हैं, और वो है कीमत। ये एक छुपे हुए कारक की तरह है जो आपके सारे हिसाब किताब को गड़बड़ कर देता है। और हाल के सालों में तो ये बहस और भी तेज हो गई थी। बॉन्ड और उनके कुछ सहलेखकों ने 2021 में एक बहुत बड़ा दावा किया जिसने सब कुछ चौंका दिया। हाँ, उनका दावा एक एकेडमिक धमाके जैसा था। उन्होंने कहा कि जब आप कमाई का डेटा इस्तेमाल करके मार्कअप निकालती हैं तो जवाब गणितीय रूप से हमेशा 1 के बराबर आता है। हमेशा 1? हमेशा 1। यानी उस आंकड़े में मार्कअप के बारे में कोई भी उपयोगी जानकारी नहीं होती है।
ये एक बहुत बड़ा आरोप था। वाह, ये तो एक एकेडमिक भूकंप जैसा लगता है। अगर बॉन्ड और उनके साथी सही हैं तो इसका मतलब है कि बाजार की ताकत पर पिछले 20 सालों का सारा शोध कचड़े में चला गया है। क्या उस समय अर्थशास्त्रियों के बीच सचमुच ऐसी घबराहट थी? घबराहट तो थी, क्योंकि इसका मतलब था कि जो भी अध्ययन ये कह रहे थे कि बड़ी कंपनियां और ताकतवर हो रही हैं, वे सब एक गलत तरीके पर आधारित थे। ऐसा लगा मानो पूरी रिसर्च एक बंद गली में पहुंच गई है। लेकिन तभी डी रीडर, ग्रासी और मोजेंटी का ये पेपर आता है और कहता है 1 मिनट, इतनी जल्दी नहीं। तो उन्होंने क्या अलग कहा? उन्होंने इस बंद गली से बाहर निकलने का क्या रास्ता दिखाया? उन्होंने एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने माना कि हाँ, बॉन्ड की आलोचना सही है, लेकिन सिर्फ मार्कअप के औसत स्तर के लिए। यानी आप सिर्फ कमाई का डेटा देखकर ये नहीं कह सकती कि पूरी अर्थव्यवस्था में औसत मार्कअप 40% है। ये कहना गलत होगा। ओके। लेकिन आप इस डेटा का इस्तेमाल कंपनियों के बीच विविधता देखने और समय के साथ हो रहे बदलाव यानी रुझानों को पकड़ने के लिए कर सकती हैं। 1 मिनट रुकिए, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। अगर आपका नापने का तरीका ही फंडामेंटली गलत है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उससे मिलने वाला ट्रेंड भरोसे के लायक है? ये तो ऐसा हुआ जैसे एक टूटे हुए थर्मोमीटर से मौसम का पूर्वानुमान लगाना। क्या ये सिर्फ एक एकेडमिक जुगाड़ नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस पेपर का सबसे शानदार हिस्सा है। उनका तर्क है कि जो गड़बड़ी या बायस है वो एक ही उद्योग की कंपनियों के लिए लगभग एक जैसा और स्थिर रहता है। ये उस उद्योग में मांग कितनी घटती बढ़ती है उस पर निर्भर करता है। तो भले ही आपका टूटा हुआ थर्मामीटर हमेशा 5 डिग्री कम तापमान दिखाए, हाँ, लेकिन अगर आज वो 20 डिग्री दिखा रहा है और कल 25 डिग्री, तो आप ये तो भरोसे के साथ कह सकती हैं कि कल मौसम आज से 5 डिग्री ज्यादा गर्म था, है ना? अच्छा। पूर्ण संख्याएं गलत है, लेकिन बदलाव की दिशा और मात्रा सही पकड़ी जाती है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक कंपनी का मार्कअप ठीक 40% है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसका मार्कअप पिछले साल 35% से बढ़कर अब 40% के आसपास है। ये तो वाकई एक चालाक समाधान है। ठीक यही बात है, लेकिन सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलता, उन्हें ये साबित भी करना था। और उन्होंने इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही मजबूत 3 तरफा हमला किया। ये किसी भी नए शोधकर्ता के लिए सीखने वाली बात है कि अपने तर्क को कैसे पुख्ता किया जाए। तो क्या थे वो 3 कदम? पहला, उन्होंने एक विश्लेषणात्मक ढांचा बनाया। मतलब उन्होंने कागज पर गणित के समीकरणों का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि ये बायस कैसे काम करता है और ये क्यों स्थिर रहता है। ये नींव थी। दूसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, उन्होंने मोंटे कार्लो सिमुलेशन का इस्तेमाल किया। ये क्या होता है? कोई कंप्यूटर गेम जैसा? हाँ, आप इसे अर्थशास्त्रियों के लिए एक तरह का सिम सिटी कह सकती हैं। वे कंप्यूटर के अंदर एक नकली अर्थव्यवस्था बनाती हैं जहां कुछ बड़ी कंपनियां एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे टेलीकॉम या एयरलाइन उद्योग में होता है। इस नकली दुनिया में वे हर नियम जानती हैं, इसलिए उन्हें पता है कि हर कंपनी का असली मार्कअप क्या है। फिर वे ऐसा दिखावा करती हैं कि वे बाहर की शोधकर्ता हैं जिनके पास सिर्फ कमाई का अधूरा डेटा है, और वे उसी गलत तरीके से मार्कअप का अनुमान लगाती हैं। और नतीजा? क्या उनका अनुमान असली मार्कअप के आसपास भी था? नतीजा हैरान करने वाला था। उनके गलत तरीके से निकाले गए अनुमानों और नकली दुनिया के असली मार्कअप के बीच 0.94 का सहसंबंध मिला। 0.94? हाँ, ये लगभग 1 के बराबर है, यानी एकदम सही। इसका मतलब था कि उनका सिद्धांत एक जटिल गतिशील दुनिया में भी काम करता है जहाँ कई और चीजें भी हो रही हैं। ये तो बहुत प्रभावशाली है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिमुलेशन में तो ये तरीका काम कर गया, लेकिन असली दुनिया तो बहुत ज्यादा उलझी हुई होती है। जब उन्होंने इस तरीके को असली कंपनियों के असली फ्रेंच डेटा पर आजमाया, तो क्या ये सिद्धांत टिका रहा या बिखर गया? यही उनका तीसरा और सबसे अहम कदम था। उनके हाथ एक अनोखा फ्रांसीसी डेटा सेट लगा जिसमें एक ही कंपनी के लिए वित्तीय डेटा भी था और साथ ही उनके हर उत्पाद की कीमत और मात्रा का डेटा भी था। वाह! ये आखिरी परीक्षा थी। वे एक ही कंपनी के लिए दोनों तरीकों से मार्कअप निकाल सकती थीं और देख सकती थीं कि वे कितने मिलते जुलते हैं। और क्या हुआ? असली डेटा ने क्या कहानी सुनाई? असली डेटा ने भी उनके सिद्धांत का पूरा साथ दिया। उन्हें दोनों तरीकों से निकाले गए मार्कअप के स्तरों में 0.63 का सहसंबंध मिला, और जब उन्होंने साल दर साल के बदलावों को देखा तो ये बढ़कर 0.80 हो गया। 80%? हाँ। अब ये सिमुलेशन जितना ऊंचा तो नहीं है, लेकिन असल दुनिया के गंदे डेटा के लिए
ये एक बहुत ही मजबूत संबंध है। इसने ये साबित कर दिया कि कमाई के डेटा का उपयोग करके मार्कअप में रुझानों और विविधता को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा जा सकता है। तो अगर कोई पीएचडी छात्र या कोई युवा शोधकर्ता हमें सुन रहा है तो उसके लिए इस सब का क्या मतलब है? मुख्य सबक क्या है? सबक बहुत साफ है। अपने डेटा की सीमाओं को समझिए। अगर आपका शोध प्रश्न बाजार की ताकत के औसत स्तर के बारे में है, जैसे क्या औसत मार्कअप 20% से ज्यादा है, तो आपको कीमत का डेटा चाहिए ही चाहिए। आप सिर्फ कमाई के डेटा से इसका जवाब नहीं दे सकती। लेकिन अगर सवाल थोड़ा अलग तरह का होता? हाँ, अगर आपका सवाल फैलाव, रुझानों या तुलना के बारे में है, जैसे क्या समय के साथ बड़ी कंपनियों के मार्कअप छोटी कंपनियों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, या क्या चीन से आयात बढ़ने पर भारतीय कंपनियों के मार्कअप गिरे हैं, तो फिर ये व्यापक रूप से उपलब्ध वित्तीय डेटा न सिर्फ काफी है बल्कि बहुत शक्तिशाली भी है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले दशक में हमने जितनी भी सुर्खियां पढ़ी हैं कि बड़ी कंपनियां और अमीर हो रही हैं और बाजार पर कब्जा कर रही हैं, वे शायद सही थी। हो सकता है उनके सटीक नंबरों पर बहस हो, लेकिन उनकी दिशा सही थी। बिल्कुल, ये पत्र उस पूरी बहस को एक नई रोशनी में डालता है। ये उन हजारों अध्ययनों को एक तरह से मान्यता देता है, उन्हें बचाता है जो इसी डेटा का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आते हैं नीति निर्माताओं पर, जो लोग प्रतिस्पर्धा नीति या महंगाई के बारे में फैसले लेते हैं। हाँ, उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए संदेश है, जब आप वित्तीय डेटा के आधार पर बढ़ती बाजार शक्ति का अध्ययन देखें तो सटीक संख्या पर नहीं बल्कि प्रवृत्ति यानी ट्रेंड पर ध्यान केंद्रित करें। ये निष्कर्ष के कुल मिलाकर मार्कअप बढ़ रहे हैं शायद बहुत मजबूत है। भले ही कोई कहे कि मार्कअप अब 1.6 है, ये संख्या सटीक ना हो, ट्रेंड ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, इसे ऐसे सोचिए, हम सब जानते हैं कि एप्पल अपने आईफोन्स पर भारी मार्कअप लगाता है। ये पेपर कहता है कि हम शायद कभी न जान पाएं कि ये 60% है या 70%, लेकिन हम उनके वित्तीय डेटा का उपयोग करके ये जरूर बता सकते हैं कि उनका मार्कअप सैमसंग की तुलना में समय के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है। और एक नीति निर्माता के लिए यही रुझान ज्यादा मायने रखता है। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण बारीकी है। ये स्तर और प्रवृत्ति के बीच का अंतर पूरी बहस को ही बदल देता है। हाँ, ये पत्र दिखाता है कि सही सवालों और डेटा की सीमाओं की गहरी समझ के साथ हम आसानी से उपलब्ध डेटा से भी अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हर अच्छे शोध की तरह ये कुछ जवाब देता है तो कई नए सवाल भी खड़े कर देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लेखक ध्यान दिलाती हैं कि उनका तरीका असल में कुल वेज को मापता है। इसमें सिर्फ कीमत का मार्कअप ही नहीं है, यानी एक कंपनी अपने ग्राहकों से कितना ज्यादा वसूलती है, बल्कि इसमें मार्कडाउन भी शामिल हो सकता है। मार्कडाउन ये क्या है? ओह, ये बहुत दिलचस्प है। मार्कडाउन तब होता है जब एक शक्तिशाली खरीदार, जैसे कोई बहुत बड़ा सुपरमार्केट या एक कार निर्माता, अपने सप्लायरों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनसे कच्चा माल या पुर्जे सस्ते में खरीदता है। अच्छा, ये भी बाजार की ताकत का ही एक रूप है, लेकिन ये ग्राहकों पर नहीं बल्कि सप्लायरों पर इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो जो ताकत हम ग्राहकों पर देख रहे हैं वो असल में किसानों या छोटे सप्लायरों को निचोड़कर भी आ सकती है। ये तरीका इन दोनों में फर्क नहीं कर सकता, अभी तक तो नहीं। ये जो मार्कअप हम नाप रहे हैं वो इन दोनों का मिश्रण हो सकता है। तो भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल ये है, इस नापे गए मार्कअप का कितना हिस्सा ग्राहकों पर ताकत है और कितना हिस्सा आपूर्तिकर्ताओं पर। इन दोनों को अलग करना एक बहुत बड़ा और जरूरी काम है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, गुणवत्ता। अगर एक आईफोन और एक साधारण फोन दोनों को हम डेटा में एक फोन के रूप में गिनते हैं, तो हम उनके बीच जमीन आसमान की गुणवत्ता अंतर का हिसाब कैसे रखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम बढ़ता हुआ मार्कअप समझ रहे हैं वो असल में बेहतर उत्पादों के लिए चुकाई गई ज्यादा कीमत हो? ये एक और बेहतरीन मुद्दा है और भविष्य के शोध के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। समय के साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है, तो असली उत्पादकता को इस बिना नापी गई गुणवत्ता से अलग करना बहुत मुश्किल है। क्या गुणवत्ता में हो रहे बदलाव हमारे मार्कअप के अनुमान को प्रभावित कर रहे हैं? ये अगली पीढ़ी के शोधकर्ताओं के लिए हल करने की एक पहेली है। ये पत्र हमें एक शक्तिशाली औजार देता है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि हर औजार की अपनी सीमाएं होती हैं और पूछने के लिए हमेशा गहरे सवाल होते हैं। तो कुल मिलाकर वित्तीय डेटा से मार्कअप का अनुमान लगाना मुमकिन है, बस आपको सही सवाल पूछने होंगे। स्तरों के बारे में नहीं बल्कि बदलावों, रुझानों और तुलनाओं के बारे में।
ठीक यही इस शानदार पत्र का सार है। यह एक बेहतरीन चर्चा थी और जिन लोगों की जिज्ञासा जगी है उन्हें हम एक बार फिर याद दिला दें कि मूल इकोनॉमेट्रिका पेपर का लिंक शो नोट्स में है। इसे समय निकालकर जरूर पढ़िएगा। Forestil dig lige det her. Du vil finde ud af, hvor meget et lokalt bageri egentlig tjener på hvert enkelt brød, de sælger. Du har fået adgang til deres regnskaber, så du kan se den samlede omsætning for en hel dag, og du kan se de samlede udgifter til mel. Men du aner ikke præcis, hvor mange brød de har solgt, eller hvad prisen var for hver brød. Hvordan i alverden kan du så regne deres avancer, så deres markup ud? Det er præcis den udfordring, makroøkonomer står overfor, bare for hele økonomien. Og det, du beskriver der, er jo fuldstændig kernen i en utrolig skarpsindig artikel, vi skal se på i dag. Den er publiceret i det prestigefyldte tidsskrift Econometrica, og det er altså anerkendt som et af de absolut førende inden for økonomi. Det er her, de helt store tekniske debatter bliver afgjort. Ja, det er virkelig toppen. Artiklens titel er The Hitchhiker's Guide to Markup Estimation, Assessing Estimates from Financial Data. Den er skrevet af Maarten De Ridder fra London School of Economics, Basile Grassi fra Bocconi University og Giovanni Morzenti fra Analysis Group. Og helt seriøst, hvis du er bare det mindste nysgerrig på det her, så skylder du dig selv at læse den. Uanset om du følger med her fast eller ej, er det her en omhyggeligt udformet og strengt fagfællebedømt artikel, som virkelig er værd at bruge tid på. Vi smider selvfølgelig et link i noter til udsendelsen. Okay, så lad os starte med et overblik. Især for dig, der måske er ny inden for akademisk forskning og skal i gang med din egen rejse. Hvad er det helt grundlæggende problem, som den her artikel forsøger at løse? Jamen, den takler et kæmpe problem. Markups, altså forskellen mellem en vares produktionsomkostninger og den salgspris, er helt afgørende for at forstå en økonomi. Det påvirker alt fra indkomstfordeling til effekten af pengepolitik. Men de data, vi oftest har adgang til, er jo almindelige firmaregnskaber. Og de viser kun den samlede omsætning, ikke hvor mange styk de har solgt eller hvad prisen var. Forfatterne spørger så, kan vi overhovedet stole på de markups-estimater, vi forsøger at vride ud af de her ufuldkomne data? Og deres konklusion er faktisk ret genial i sin enkelhed. De siger, glem at finde det præcise tal. Du kan ikke bruge regnskaber til at sige, om bagerens markup er præcis 20% eller 30%, men du kan med stor sikkerhed sige, om den er gået op siden sidste år, og om den er højere end bageren ned ad gaden. Og for 9 ud af 10 spørgsmål er det faktisk det eneste, vi behøver at vide. Præcis. Det er en afgørende skelning mellem at måle niveauet og at måle tendenserne. Okay, så for at vi kan forstå, hvorfor det her overhovedet er en stor debat, skal vi nok lige et spadestik dybere. Hvordan forsøger økonomer i det hele taget at estimere de her markups ud fra regnskaber? Hvad er tricket? Grundlæggende bruger de en ret smart metode, der handler om at se på, hvor effektiv en virksomhed er til at omdanne råvarer til færdige produkter. Man kigger specifikt på det, der hedder output-elasticiteten for et input. Okay, output-elasticitet, det lyder kompliceret. Kan vi koble det tilbage til vores bager? Betyder det simpelthen, at vi måler, hvor mange ekstra brød han kan bage, hvis vi giver ham en ekstra sæk mel? Præcis. Det er kernen i det. Og så sammenligner man den effektivitet, altså hvor mange ekstra brød han får ud af den sæk mel, med hvor meget melet koster i forhold til hans samlede omsætning. Hvis de to tal ikke stemmer overens, så er der en markup gemt i forskellen. Hvis der var perfekt konkurrence, altså uden nogen markup, ville værdien af de ekstra brød svare præcis til prisen på den ekstra sæk mel. Det lyder jo egentlig ret lige til, men her opstår det problem, du nævnte i starten. For at måle effektiviteten skal vi kende antallet af brød, men vi har kun den samlede omsætning. Hvorfor er det så katastrofalt bare at bruge omsætningen i stedet? Tænker man ikke, at de følges ad? Det er netop det centrale punkt, som Klette og Grillkis påpegede allerede tilbage i 1996. Hvis en virksomhed har markedsmagt, altså vores bager, ikke har en masse konkurrenter lige ved siden af, og han vil sælge flere brød, så må han sandsynligvis sænke prisen en smule, og det betyder, at omsætningen ikke stiger i samme takt som det faktiske output. Lige præcis, for omsætningen er jo pris gange mængde, så hvis han bager 10% flere brød, men må sænke prisen med 2% for at få dem solgt, ja, så stiger hans omsætning kun med ca. 8%. Nøjagtigt, og hvis man ignorerer det, og bruger omsætningstallet på 8% til at måle hans effektivitet, så kommer han til at se mindre effektiv ud, end han i virkeligheden er. Man underestimerer simpelthen hans output-elasticitet.
Og den fejl, den forplanter sig direkte til markup-estimatet og gør det upålideligt. Og det her er ikke bare en lille teknisk detalje, vel? Jeg har læst, at nogle kritikere, som Bond og hans kolleger, har argumenteret for, at den her fejl er så fundamental, at den gør estimaterne fuldstændig ubrugelige. At de i bund og grund bare er meningsløs støj. Præcis. Deres argument er, at man i nogle tilfælde ender med et estimat, der altid er 1, uanset hvad den virkelige markup er. Det vil jo være en katastrofe for hundredvis af økonomiske studier, der bygger på den her metode. Det er en kæmpe akademisk strid. Okay, at sige bare roligt, det virker alligevel, det er en ting. Men de her forfattere skal jo bevise det. Og som jeg forstår det, angriber de problemet fra 3 helt forskellige vinkler for at bygge en virkelig solid sag. Det starter vel med ren teori, før de overhovedet rører ved data. Ja, det er første skridt. Deres teoretiske analyse viser noget ret elegant. De anerkender, at ja, der er en fejl, en forvrængning eller bias, som vi kalder det, når man bruger omsætningsdata. Men, og det er det vigtige, de viser, at denne forvrængning er stort set den samme for alle virksomheder, der har en lignende produktionsteknologi. Så fejlen er systematisk. Hvis vi går tilbage til bagerne, så er det ligesom at sige, at alle bagers vægte vejer 100 gram for lidt. Man kan ikke stole på den absolute vægt af et enkelt brød, men man kan stadig godt se, om et brød er tungere end et andet, for de er jo begge vejet på den samme forkerte vægt. Det er en perfekt analogi. Forvrængningen fungerer som en konstant, der lægger sig oveni eller trækkes fra alles estimater. Og en konstant påvirker jo målingen af variation. Man kan altså stadig se, om nogle virksomheder har højere markups end andre, eller om markups generelt stiger over tid, fordi selve spredningen og tendensen i dataene bevares. Det er en afgørende pointe. Men det er jo stadig en teoretisk påstand. Hvordan tester man, om den holder i praksis? Det er her, de bygger deres egen lille computersimulerede økonomi, ikke? Præcis. Det er et utroligt stærkt værktøj. Især for dig, der er ved at starte din forskningsrejse. I deres simulerede model, som bygger på en standardmodel for, hvordan firmaer konkurrerer, der kender de jo de sande markups for hver eneste virtuelle virksomhed. De er Gud i deres eget univers og kender facitlisten. Og så lærer de, som om de er almindelige, dølige forskere, der kun har adgang til de her røde regnskabsdata fra deres eget computerspil. Lige præcis. De genererer de ufuldkomne data og forsøger så at estimere markups med den fejlbehæftede metode. Og så kan de sammenligne deres estimater med sandheden, som de jo kender. Okay, så de kører testen i deres egen lille sandkasseøkonomi, hvor de kender facit på forhånd. Jeg forestiller mig, at resultatet må have været lidt rodet. Metoden er jo teoretisk forkert. Hvor tæt på sandheden landede de egentlig? Det er det, der er så vildt. Korrelationen mellem deres omsætningsbaserede estimater og de sande markups var 0,94. Vent, 0,94 på en skala, hvor 1 er et perfekt match? Ja. Det er jo næsten uhyggeligt præcist. Så selvom metoden har en indbygget fejl, så bevæger de falske og de sande tal sig næsten fuldstændig i takt. Fuldstændig. Det er en utrolig stærk validering. Det viser, at den fejl, der opstår, når man bruger omsætning, er systematisk. Den skubber alle resultaterne lidt, men den ødelægger ikke selve mønstret i dataene. Variationen og tendenserne bliver fanget næsten perfekt. En simulation er én ting, men virkeligheden er jo altid mere kompliceret og rodet. Så det sidste afgørende søm i kisten må vel være at teste det med rigtige data fra den virkelige verden. Ja, og her kommer vi til det, der for forskere som os er som at finde en skattekiste. De fik fat i et fransk datasæt, som er den absolute hellige gral på det her område. Det er den slags data, man normalt kun drømmer om at få adgang til. Hvad gør det så specielt? Er det bare større end andre datasæt? Nej, det er fordi, det på magisk vis indeholder begge dele for de præcis samme firmaer. Både de normale, kedelige regnskaber med omsætning og de super detaljerede data med faktiske priser og solgte enheder på produktniveau. Ah. Det betød, at de kunne køre løbet 2 gange. 1 gang med den forkerte metode og 1 gang med den rigtige, og så holde resultaterne direkte op mod hinanden. Så de kunne se, hvor tæt de 2 forskellige billeder af virkeligheden lå på hinanden. Så hvad var korrelationen her i den rodede virkelighed? Her fandt de en korrelation på en 0,63, når de så på selve niveauet af markups. Det er stadig ret stærkt. Men endnu vigtigere, når de kiggede på de årlige ændringer,
altså tendenserne over tid, var korrelationen hele 0,80. Ekstremt højt for virkelige økonomiske data. Det bekræfter fuldstændig deres pointe. Selvom tallet for den gennemsnitlige markup måske er lidt skævt, så fanger metoden utrolig præcist, om markups er på vej op eller ned. Lige præcis. Samlet set er det en utrolig overbevisende tretrinsraket. Teorien siger, det bør virke for tendenser. Simulationen viser, at det virker næsten perfekt i en kontrolleret verden. Og de virkelige data bekræfter, at det også virker rigtig godt i den virkelige verden. Okay, lad os prøve at samle op. Hvad betyder alt det her så i praksis? Hvad er de vigtigste konklusioner, man kan tage med sig, hvad enten man selv er forsker, eller man bare følger med i den økonomiske debat? For akademikere, og især for dig, der er i starten af din forskerkarriere, er budskabet klart og utroligt nyttigt. Vær meget bevidst om dit forskningsspørgsmål. Hvis dit mål er at måle det præcise niveau af markedsmagt, for eksempel for at kalibrere en stor makroøkonomisk model, hvor det præcise tal er afgørende, så er du nødt til at finde data, der indeholder information om mængder og priser. Men det er jo ofte de sværeste og dyreste data at få fat i. Netop. Men her kommer den gode nyhed. Hvis du derimod undersøger tendenser over tid, spredningen af markups på tværs af virksomheder, eller hvordan markups hænger sammen med andre variable som profitabilitet eller markedsandele, så er de almindeligt tilgængelige regnskabsdata sandsynligvis fuldt ud tilstrækkelige og meget informative. Det her resultat giver fornyet troværdighed til en enorm mængde tidligere og fremtidig forskning. Og hvad betyder det for os andre? For dem, der læser i avisen om, at konkurrencen er faldende, og at tech-giganterne har for meget magt? Det betyder, at man kan have større tillid til de mange studier, der de seneste år har peget på en stigende tendens i markedsmagt, både i USA og Europa. Debatten om, hvorvidt giganter som Google eller Amazon har for meget magt, bygger jo ofte på den her type forskning. Denne artikel siger, at selvom vi kan diskutere, om deres markup er præcis 30% eller 40%, så er retningen, altså det stigende tendens, som disse studier finder, sandsynligvis korrekt. Konklusionen om, at markedsmagten er steget, holder vand. Det her føles virkelig som en afgørende afklaring af en stor og meget teknisk debat. Men som al god forskning åbner det vel også nye døre og stiller nye spørgsmål. Hvad er de mest spændende, ubesvarede spørgsmål, som denne forskning efterlader dig med? Der er bestemt flere. For det første påpeger forfatterne selv en vigtig begrænsning. Her er en afgørende detalje. Metoden fanger, at der er en kile, en forskel mellem, hvad en ting er værd for virksomheden, og hvad den koster. Men den kan ikke se, om kilen opstår, fordi virksomheden presser priserne op over for kunderne. Det er en klassisk markup. Eller om de presser priserne ned over for deres egne folk, altså at de bruger deres magt til at betale deres ansatte eller leverandører mindre, end de burde. Det, man kalder en markdown. Lige præcis. Er det kunderne, der betaler for meget, eller er det leverandørerne og medarbejderne, der får for lidt? Det er to helt forskellige historier fra et politisk og konkurrencemæssigt synspunkt, men i regnskaberne ligner de hinanden. Et stort åbent spørgsmål er derfor, hvordan kan fremtidig forskning adskille disse to former for markedsmagt ved kun at bruge regnskabsdata? Et rigtig vigtigt punkt. Hvad mere står tilbage? For det andet afhænger hele metoden af, at man kan estimere virksomhedens produktionsfunktion korrekt. Altså opskriften på, hvordan den omdanner input som arbejdskraft og materialer til output. Forfatterne bruger en fleksibel model, men de antager stadig, at alle firmaer inden for samme branche følger den samme grundlæggende opskrift. Hvor følsomme er resultaterne over for den antagelse? Ja, for hvordan måler man overhovedet output-elasticiteten af en ekstra programmør hos en softwarevirksomhed? Det må være langt sværere end at måle effekten af en ekstra sæk mel for en bager. Det er en kæmpe udfordring. Især i en moderne økonomi, der bevæger sig mere og mere mod serviceydelser og immaterielle goder som software og data, hvor produktion er langt sværere at modellere. Så metoden har måske en akilleshæl, når det kommer til den nye økonomi. Det er i hvert fald et område, der kræver mere forskning. Og det leder til et sidste afgørende spørgsmål for alle, der vil anvende denne her metode. Hele artiklens positive konklusion hviler på, at en bestemt teknisk korrelation, den mellem priser og de såkaldte instrumenter, man bruger i estimeringen, er lav. Forfatterne fandt, at den var meget lav i deres franske data og i deres simulationer. Men gælder det universelt? Du mener, er der situationer, hvor den her antagelse bryder sammen, og hvor metoden pludselig bliver upålidelig igen? Præcis. Under hvilke økonomiske forhold kan denne korrelation pludselig blive stor? Er det under høj inflation? I bestemte brancher?
At forstå det er afgørende for, om metoden kan anvendes med samme tillid på tværs af forskellige lande, industrier og tidsperioder i fremtiden. Det er der, det næste store forskningsindsats ligger.